Saan ba si Vandolph? Yan o. Oh, nagawa niyan. Guys. Ano nangyari dyan? Ako, siguro depressed na naman. Parang sira na ulo. Ha? Okay, nawin niyang asawa. Inawa ni Johnny? Itsura. Then, Awa naman. damayan na lang natin. Sakyan natin. Oo, damayan natin. Sakyan mo lang, ha? Hey, Van. How are you? You okay? Okay lang, okay lang. Sigurado ka? Oo, okay lang. Eh, ano ba yan? Ha? Alaga ko. Alaga? Oo. Ano? Alaga? Alaga kong pusa. Pusa? Sakyan mo na lang. Awa naman. Ganda ng pusa, eh, no? Kulay puti, eh, no? Black? Mabuhok siya, no? Persian cat yan, di ba? Hindi. Short hair to. Tsaka puskal. Special to. Crossbreed. Nang? Tiger. Tiger! Gano'n na. Bakit anong ginagawa? Naglalaro eh. Kami, tinatakbuhan ako. Dito ka lang. Playful, ha? Playful. Pwede bang ano? Pwede bang tawakan? Ah, Uy. andito pa eh. Ay, sumama eh. Sige, ito. Ang cute-cute. Anong pangalan niya? Ha? Anong pangalan? Charlotte. Charlotte! Charlotte. Hi, Charlotte. So cute. Puwet yan, puwet yan. Ha? Ano, ito naman si San. Teka mo na. Bakit ka ba may pusa? Kasi short ako eh. Masakit man sa loob ko. Ayoko talagang ibenta, pero kailangan ko ibenta si Charlotte. Magaling to. Sige nga. Nagtitricks to. Tingnan mo. tricks? Tingnan mo. Trained? Uy. Saan? Uy. Asan? Ate, di pala umalis. Di pala umalis. Kala ko, saan ka pupunta? Pakan ko yan. Tingnan mo. Kuis, may ano to, may tricks to. Ano? Charlotte. Sige nga. Stand up, stand up, stand up. Di ba? Stand up? Stand up. Play dead, play dead. Galing, di ba? Okay. Push up 10 times. Ano to? 1, 2. May military training? Give me more, give me more. 3, 4, 5, 6. Oh, that's okay. Stop, stop. Do ab workout. Crunches. 1, Nagka-crunches. Bang klase rin yung pusa mo. Sige na. Binibenta mo. Tera. Come back. Binibenta. Ano pangalan eh? Charlotte. Binibenta mo. Binibenta. Magkano naman? Sakit mo sa loob ko, pero 3.5 lang. Okay na. Magkano? 3.5 nga. 3.5? Mahal naman. Pwede bang 2.5 na lang? Sige. Kita tayo sa gitna. 3,000. 3,000. Bayaran mo na. Bayaran mo na. Okay, sold. 3,000. O, kunin mo na. Akin na. Teka muna, papaalam mo na ako. Charlotte, mahal na mahal kita. Mag-iingat ka kay Epi. Ha? I love you. O, yan na. Dahan-dahan. O, kamay mo. Yeah. 1,000, 2,000, 3,000. Sold! Ano yun? Invisible money. Invisible cut din naman to eh.